to find the perfect cushion for you, it takes years. It could take a long time. It took me 2 years because I didn't really focus on that until one day I figured out I need to really focus on getting a good cushion. And you need to sit on it for at least half an hour to know if it's a good cushion. You sit 10 minutes, not gonna, a few seconds, not gonna tell you if it's a good one. So you have a round, you have a crescent, you have different kind of cushions. You need to figure out. All right, testing. They have different material inside. This is, I think, is just foam, but they have buckwheat. They have different kind of stuff, and you need to test. Sometimes it's just air. You blow it, and so it's different kind. Usually, you don't sit fully 100% on your cushion. You need to sit 1/3 of it, and the whole point of sitting on cushion is to stabilize your base. What is the base? It's your pelvic bones. Pelvic bones. First thing first, pelvic bones is very stable. Second is the whole below here has to be stable. So pelvic bones is stable. Then you have to adjust the two knees. So the 3 points, the two knees and the pelvic bones are 3 points, a triangle. So once you have that, you have a good base of your sit. All right. So this is the way I sit here, but you can sit. Some people can sit cross. If you sit cross, then you don't have the stability of your body because of the 2 points, the knees, they are lift up. So what you do, if you sit like this, you can find cushions to support the two sides here. Or sometimes you have one leg up and one leg down. It just happened. Then you need to have a support here. So the 3 points are stable. All right. Important, the 3 points stable. You can sit like this. You can sit like this, like I showed you just now, with a cushion down here. Or you can sit half lotus, we call it half lotus, with your left foot up or with your right foot up. Same key, the knees pointing down. And that's why if you have a high cushion, if your body type needs a high cushion, then do so that you can have your knees pointing down. But you don't need to press your knees on the ground. Just flat on the ground, that's enough. And that way you can find the stability. But if it's pressed down, then you will be hurt. All right? And you can do full lotus if you want to, but this is not required. And same, it will lock your body and really stable if that's possible. Another way to sit is to, you have the bench. You have the bench where you can put your feet on the side, or you can use a cushion. And usually those cushions are higher, and you sit like this. The pelvis is stable. The knees are flat on the ground. Now you have your 3 points are stable. Then the rest can be aligned. All right, that's how you sit. You can sit on chair too. So on the chair, usually you sit about the 1/3 of the front. You're not leaning on your back. On the 1/3, feet completely on the ground. So if your feet is not flat on the ground, you can put a cushion on top. Or if your knees is kind of too high up, you need to find a chair that is high enough to have a good stability on your feet, on your blood circulation. All right, good for now. That's how it is. Just for the form. Just first thing first, make sure your pelvis. Second, your knees, so the base is stable. Now, second thing is your spine. It has to be straight and relaxed. Straight and relaxed, aligned. And then the next is your neck, your head, your chin. Adjust so that it align with your spine. All right, that's how you do. Lúc đầu là hai cái xương chậu nó phải cân bằng. Thành ra mình phải có cái gối để mình ngồi cân bằng được. Rồi khi nào cái xương chậu nó cân bằng rồi á, thì hai cái đầu gối á, nó phải cân bằng với mặt đất, nó thẳng mặt đất. Thành ra mình có nhiều cách khai mới chỉ á, nhiều cách ngồi, nhưng mà nhớ là luôn làm sao mà cái đầu gối của mình nó stable. Nếu không có stable mà cao lên như vậy, mình có thể để một cái gối ở đây để cho nó stable được, thì nó mới giữ cái thân mình nó thẳng mà thư giãn. Ok, rồi mình có cách này mình ngồi như vậy, hoặc là bán già hoặc là kiết già, tùy các bác, hoặc là ngồi trên ghế cũng được, nhưng mà ngồi ghế không có dựa phía sau lưng, ngồi làm sao cho cái xương chậu nó cân bằng. Same principle, tức là cái xương chậu nó cân bằng, hai cái chân đứng dưới nó mặt đất để cho cái đầu gối nó thẳng với mặt phẳng. Alright.
Rồi sau là cái xương sống, số 2 là xương sống nó thẳng và thư giãn, rồi 3 là cái cổ chỉnh lại, thành ra cái cằm phải chỉnh lại để cho cái cổ nó thẳng với cái xương sống. Première chose, c'est la base. Qu'est-ce que la base? Qu'est-ce qu'est la base? La base, c'est le bassin. Le bassin doit être stable. Comment trouver la stabilité du bassin? Premièrement, il faut trouver un bon coussin pour s'asseoir, pour trouver cette stabilité. Donc on doit s'asseoir sur les ischions. C'est les deux ossements du bassin en bas. Les ischions. S'asseoir sur les ischions. Et de ce fait, si vous pouvez marcher avec les ischions, ça veut dire que vous êtes dans cette stabilité de votre bassin. Première chose. Deuxième chose, pour que la base soit stable, les genoux doivent être alignés avec la terre, avec le sol. Il ne faut pas que vous donnez de la pression sur le sol, mais que ce soit simplement aligné avec la surface de la terre. Complètement aligné. Okay, et vous avez plusieurs façons de s'asseoir. Vous pouvez vous asseoir comme ça, ou bien croiser. Mais croiser, ça peut créer des tensions ici. Donc essayez d'avoir un coussin sur les deux côtés pour avoir une stabilité sur les genoux et d'avoir moins de pression sur le croisement des pieds ici. Okay? Mais ce mouvement, je ne la recommande pas vraiment. Il faut essayer d'avoir les deux pieds à l'extérieur. I don't really recommend this because usually you create tension on the cross here. So what you do is to have one foot out and one foot in, and there's no tension here, but still you need to put cushion on the side. Để hai cái gối để hai bên để cho nó giữ cái sự cân bằng. Une fois que vous avez cette base, c'est la première chose. Deuxième, c'est la colonne vertébrale. Il faut qu'elle soit droite. Le dos droit, mais détendu. Ça, il faut apprendre à détendre. Troisièmement, c'est le cou. Il faut que ce soit aligné avec la colonne vertébrale. Donc, réajustez votre menton. Ok, poussez vers l'intérieur et relâchez le cou et les épaules. All right, that's how you do. Let's do a 1 minute, 2 minute meditation. And slowly put your hands into your knees, để hai tay trên đầu gối, les mains sur les genoux. And now, I need you to double check. Check on your pelvic bones, your base, pelvic bones, your legs, your knees, stable. Bây giờ mình kiểm soát mình ngồi, cái ngồi của mình, vị trí ngồi nó có cân bằng hay không, có thoải mái hay không. Thành ra cái mông của mình á phải cân bằng, hai đầu gối cân bằng, chỉnh lại nếu cần. On réajuste notre corps pour se sentir confortable. Commencez par vérifier votre bassin, les ischions, les genoux, ajuster si besoin. Et ensuite la colonne vertébrale, le dos. Now check on your spine. Straight and relaxed. Bây giờ mình kiểm soát cái xương sống của mình, cái lưng nó thẳng và thư giãn. Và bây giờ cái cổ, chỉnh lại cái cằm, cổ. Now check on your neck. Align with your spine, adjust your neck, your chin. Et on vérifie notre cou en utilisant le menton pour réajuster le cou et bien détendre. And also check on your hands, the position of your hands on your knees. Sometimes your knees is too far, you might pull in a little bit. So the key is that your elbows should be aligned with your body. Làm sao cho cái tay của mình nó cũng rất là thoải mái, thành ra tay trên đầu gối, nhưng mà có khi đầu gối của mình nó xa quá là mình chỉnh lại, mình cứ kéo vô một chút, làm sao cho cái cổ trỏ nó align với cái thân của mình. On vérifie aussi les bras, les mains posés sur les genoux, mais parfois les genoux sont trop loin, et ce qui fait que on est poussé vers l'avant, donc réajuster. Et la clé, c'est de vérifier que les coudes sont alignés avec le corps. Very good. Now you feel comfortable. Today we do the most simple, so you scan the body from head to toes. Wherever you scan, you relax
that part from the surface, the skin, the flesh, muscles, and if possible, deep inside into the organs. So scan. Hôm nay làm cái đơn giản nhất, tức là mình ra cái thân của mình từ đầu đến chân. Mình ra phần nào á, thì mình thư giãn cái phần đó từ cái da, bắp thịt. Rồi nếu làm sâu đến cơ phần thì mình cứ làm. On commence par le plus simple. On scanne le corps de la tête jusqu'aux pieds. Et lorsqu'on scanne notre corps, on détend la surface de la peau, la chair, les muscles. Et si vous pouvez, détendre profondément dans les organes, simplement de la tête aux pieds. As you scan down, relax that area and feel how the tension become relaxed. Rã xuống càng thư giãn cái thân của mình, buông hết cái sự căng thẳng. Quand on balaye le corps de haut en bas, le corps se détend de plus en plus. Toutes les tensions se relâchent. Feel the relaxation of the body. And affirm, I am relaxed. Cảm nhận cái sự thư giãn thân của mình và mình khẳng định tôi thư giãn. Ressentez la détente de votre corps et affirmez, je suis détendu. Now, relax your breathing. Let the breathing become more and more gentle. And breathe into the navel. Thả lỏng hơi thở, mình thở nhẹ vào trong cái rúng và mình làm sao cho cái hơi thở mình nó vẫn sâu, mình phình ra nhưng mà nó nhẹ, thật nhẹ. Respiration abdominale, mais douce, légère et profonde, jusqu'au nombril. Posez votre attention sur le nombril. We still do the abdominal breathing, but it has to be gentle. Very good. And now, really have a feel of the gentleness of your breathing. Et cảm nhận cái sự nhẹ nhàng hơi thở, ressentez la légèreté, la douceur de votre souffle. Breathing is life. I am breathing gently. I am gentle. Hơi thở là sức sống, tôi thở nhẹ. Tức là tôi nhẹ nhàng. L'air est la vie. Je respire avec douceur. Je suis la gentillesse. Try to hold that gentleness a few more seconds. Giữ cái sự nhẹ nhàng vài giây. Gardez cette gentillesse, cette douceur.
Encore quelques secondes. Open your palms, mở bàn tay ra. Ouvrez les paumes des mains. And let's bring the hands into our heart. Bring all the goodness into our heart. Đem hai tay giữa lồng ngực của mình. Đem tất cả cái sự tốt đẹp vào trong cái trái tim của mình. Ramenez les mains sur la poitrine, sur le centre du cœur. Ramenez toutes les bontés, toutes les beautés dans votre cœur. Appreciate all the goodnesses, the beauties, cảm kích. Appréciez toutes les bontés, les beautés, toutes ces expériences. Put the palms together, chắp tay lại, les mains jointes, and bow down, lại xuống. Thank you everyone. Cảm ơn các bác, các anh chị. Merci beaucoup. Try to practice if you have time. 10 minutes, 15 minutes. Number one, you feel comfortable as you sit. Number two, relax your body. You scan and you keep yourself relaxed. Number three is the breath. You're breathing very gentle and gentle and gentle, gentle, gentle. All right? That's it. Very easy. Căn bản thôi các bạn, mình làm sao mà ngồi á, làm rất là thoải mái, thành ra phải có cái vị trí nó đúng. Số 2 á, mình thư giãn cái người mình, rất là thư giãn từ đầu đến chân. Số 3, làm sao mình thở thiệt là nhẹ. Première chose, être confortable dans notre posture assise. Deuxième, bien détendre le corps de la tête aux pieds. Troisième, de respirer de manière très légère et douce. I wish you a wonderful day. And be safe always, and try to give the goodness and joy to the people around you.